হাত উঠান, হাত তুলে জানান, কমেন্টে জানান আমার কথা কি ক্লিয়ার যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কি, কমেন্টে জানান। अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है, अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। या सारिअ जबली या सय्यद बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर, अल्लाह अल्लाह क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কে কোন জায়গা থেকে দেখছেন কমেন্ট, লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। যারা আমার লাইভে নতুন আসছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে যান। হ্যালো গাইস, সবাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে যান। আজ কামর না কাল কামর না, আজ কামর না কাল কামর না, মরনা তো আর একদিন, कोई आगे रोना भाई कोई पीछे रोना, कोई आगे रोना भाई कोई पीछे रोना। सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। الحمد لمن قدر خيرا وخبرا، الحمد لمن قدر خيرا وخبرا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا، والشكر لمن صور حسنا وجمالا، فرد صمد عن صفة الخلق بري، فرد صمد عن صفة الخلق بري، ربي نزالي خلق الخلق كمالا، ربي نزالي خلق الخلق كمالا، لا زد ولا ند ولا حد لمولاه، لا زد ولا ند ولا حد لمولاه، الآن كما كان ولم يلق زوالا، الآن كما كان ولم يلق زوالا، या इलाही तू मेरा गफ्फार है,